पंचायत चौबारियाव घोरांग भूमिक न कपलाय खलायनानि बागै कमलासागर नि एमएलए न खबै बीजेपी नि जुदा जुदा तांकरा रक साक्तरि सामं खलाय दंमानि नुकजाखा नबनिसिन बला यापात पाइमै यागुला बदलनि बखाक्तै नक नक थांगै कक आबैलायमानि नुकजाखा सिबायजला हांगर परिषदनि 3 नं आचुक थायो बातायनाय अंगै घोरांग भूमिक साक्तरि न सामं खलाय तंखा चौबारिनि गांगन आबाय बाक्सा सिबायजला हांकर आचुक फांनि बारजाव तंमानि घोरांग भूमि फियाबा आबाय बाक्सा न बीजेपी नि अंगै बातायनाय घोरांग भूमिक साक्तरि चा सालो सामंखाय तंमानि बाहायनो नुकजाखा लुकरंनि नक नक थांगै कक आबैलाय तंखा घोरांग भूमिक तेबिनि लगिसं आबाय बाक्सानो लुकरंनि फाइसिं तै बाहायनो हामजागमा मानि तंमानि कगनो सायखना रखा घोरांग भूमिक भारत माता की जय भारत माता की जय ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের 17 নং আসন থেকে মনোনীত প্রার্থী। আমার নাম উত্তম দাস। বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়ে মানুষের ভালো সাড়া পাচ্ছি এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে আমি নিশ্চিত যে বিরোধীদের জমানত জব্দ করে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী আমাকে নির্বাচিত করবে জনগণ।